أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله الكرام وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ محترم ناظرین، آج میں آبوں کی توجہ کورونا وائرس سے ہونے والے حالات کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات کا فرمان ہے، اے ایمان والو، جو تیرا اور میرا دشمن ہے ان کو دوست نہ بنائے۔ بالکل اوپن بین آیت ہے۔ جو اللہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں وہ دشمن آپ کی جان کا ہو، آپ کے مال کا ہو، وہ دشمن آپ کی عزت کا ہو، وہ دشمن آپ کی صحت کا ہو، اور دشمن آپ کے اعمال کا ہو، وہ دشمن آپ کے دین کا ہو، اور وہ دشمن آپ کے عمل کا ہو۔ ان تمام سے بچ کے رہنا بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی دشمن واضح طور پر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہو، ان سے دور نہ رہے، ان سے بچ کے نہ رہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ صفاحت کسی اور چیز کی نہیں ہوگی، اس کو ہم بیوقوف کہیں گے۔ تو لہٰذا اسی کے حوالے سے فقہا کہتا ہے وَلَوْ اشْتَبَهَ ثَوْبٌ طَاهِرٌ بِثَوْبٍ نَجِسٍ وَجَبَ تَرْكُهُمَا فِي الصَّلَاةِ۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ کے 2-3 کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کسی نے کہا یا آپ کو پتہ چلا ایک کپڑا ناپاک ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم ان 3-4 کپڑوں میں سے کون سا کپڑا آپ کا ناپاک ہے، تو ان چاروں سے بچنا آپ کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، اور ان چاروں کو چھوڑنا، ان چاروں میں سے کسی ایک کا نماز میں استعمال نہ کرنا یہ واجب ہے، چونکہ وہاں اشتباہ ہو۔ اسی طرح ہمارے سامنے آنے والے بیٹے سے لے کر باپ تک، رشتہ دار سے لے کر اغیار تک، جب یہ اشتباہ پایا جاتا ہے، یہ مشکوک ہے اس کے اندر کورونا وائرس کی بیماری موجود ہے، تو اس سے دور رہنا اور ان کو چھوڑنا، ان سے الگ تلگ ہونا، یہ آپ اور میرے لیے بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا اب دیکھیں ہمارے لیے کیا ہے، نماز واجب ہے، جمعہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، آپ اور میرے لیے روزہ بھی واجب۔ بعض افراد کا اس واجب چیز میں حاضر ہونا بھی حرام۔ مثلا جمعہ واجب ہے، مریض پہ واجب نہیں ہے، اس پیشنٹ کے اٹینڈنس پہ واجب نہیں ہے، مسافر پہ واجب نہیں ہے، حج واجب ہے۔ اگر راستہ پرامن نہیں ہے، پر خطر ہے، آپ کی عزت مال لوٹنے کا اندیشہ ہے، تو اس شخص پہ حج واجب نہیں ہوگا۔ روزہ واجب ہے، اگر وہ موسم گرما ہو، جوان آدمی ہو، مرض کی نوعیت بھی گرمی کے ہو، تو اس جوان کا، اس شخص کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح سے نماز واجب ہے، جماعت واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی لہسن اور پیاز کھایا ہوا ہے، وَمَنْ أَكَلَ مُنْتِنَانِيًا كَالْفُومِ وَالْبَصَلِ وَغَيْرِهِمَا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى قَطْعِ الرَّاحِيَةِ بِأَكْلِ مَا يَمْهُوهَا وَمَنْ لَهُ عَرَقٌ مَنْتِنٌ وَلَمْ يَقْطَعْ رَاحِيَتَهُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْحُضُورُ بِالْجَمَاعَةِ۔ اور فقہا کا مکمل طور پہ اس بارے میں فتویٰ ہے، جس کسی شخص نے کوئی بدبودار چیز کھائی جیسا کہ لہسن، پیاز وغیرہ، اور وہ اس بدبو کو دفع نہ کر سکا، یا ایسا شخص اور جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، اور جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، اور جس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو، اس شخص کا واجب اور فرض نماز کے جماعت میں حاضر ہونا اس شخص کے لیے حرام ہے، اور حرام ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ اس کے برابر میں جو شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک شخص کی تکلیفات کی وجہ سے، ایک شخص کی ناگواری کی وجہ سے اس شخص کا واجب نماز، واجب جماعت میں حاضر ہونا اس کے لیے حرام قرار دیا۔ اسی طرح شریعت نے ایک اور جگہ پہ اس سے بہتر بین انداز میں فتویٰ جاری کیا ہے، وَمَاءُ الْقُلَّتَيْنِ فِي الْحَمَّامِ الَّذِي يَغُوصُ فِيهِ ذُو الْجُذَامِ وَذُو الْبَرَسِ وَذُو الْجَرَبِ نَجِسٌ يَزُورُ النَّاسِ کی شریعت نے واضح طور پر بتا دیا ہوا ہے کہ وَمَاءُ الْقُلَّتَيْنِ فِي حمام الذی یغوص فیہ ذو الجزام، غسل خانوں میں
2 कुल्ले से कम वाले पानी में बरस वाले जो जाम वाले और खारिज वाले शख्स उसमें डुबकी लगा ले तो वो पानी नापाक है। नापाकी की वजह यजुरुन्नास, उस पानी से लोगों को तकलीफ पहुंचाता है। तकलीफ क्या है? बीमारी है। बरस का होना, जुजाम का होना और खारिज का फैलना ये बीमारी है, इस वजह से वो पानी नापाक है। फला यजूजु इस्तेमालुल माइल कुल्लतैन मुस्तअमली फिल हम्मामात, फिर कहा उसने गुस्ल खानों में 2 कुल्ला से कम इस्तेमाल किया हुआ पानी वो जायज ही नहीं है। अलबत्ता लिअन्नल हज़रा मिनल अमराज़ सारियती वाजिबुन, छूती और फैलने वाले तमाम बीमारियों से बचना वाजिब है। चूंकि अगर जू बरस और जजाम खारिज एक छूती बीमारी है, फैलने वाली बीमारी है, उसमें अगर वो मरीज डुबकी लगा ले, तंदुरुस्त आदमी भी उसमें डुबकी लगा ले तो वो मरज और वो बीमारी फैल सकती है। इसलिए शरीयत ने उस पानी को ही नापाक करार दिया और उस पानी का इस्तेमाल करना भी जायज़ करार नहीं दिया। और साथ ही कहा लिअन्नल हज़र मिनल अमराज़ सारियती वाजिबुन, फैलने और छूती बीमारी से बचना हर शख्स के लिए वाजिब है। इसीलिए मजहबी इज्तिमाअत में ऐसा मर्ज लेके जो कि छूती हो, जिसके मुंह से, जिसके नाक के सांस से, जिसके मुंह के सांस से या जिसके हाथ लगे हुए मुंह को और वो हाथ मिलाने से, मसाफहा करने से, गले लगने से या साथ बैठने से, कम अज कम 6 फुट के फासले से कम फासला पे आने से दूसरे में वो मस मुंतकिल हो जाता है, तो उस मर्ज लिए हुए शख्स का भी जमात में हाजिर होना, किसी किस्म की भी इज्तिमा में हाजिर होना हराम है, जायज नहीं है। उससे मर्ज फैल सकता है। अगर सिर्फ तकलीफ की वजह से, उसकी बदबू के तकलीफ की वजह से उस शख्स का उस जमात में हाजिर होना हराम करार दिया फुक़हा ने, तो मुकम्मल तौर पर जिसको कब्र तक पहुंचा सकता हो जो मर्ज, तो ऐसे मरीज का उस जमात में हाजिर होना, किसी इज्तिमाअत में हाजिर होना उसके लिए हराम नहीं। इसीलिए मोहतरम नाजरीन, हम उलमा और इंतजामिया ने मिलकर मुकम्मल तौर पर जुम्आ और जमाअत को सस्पेंड रखा ताहाल के हालात ठीक होने तक। दिगर जो मजहबी इज्तिमाअत थे, आयाद वगैरह थे, उसको भी हमने सिर्फ महदूद नहीं किया, समझ लो कि न होने के बराबर हमने उसको करार दिया, ताकि उससे किसी को तकलीफ न हो, ऐसा इज्तिमा न हो। उससे बचना हमारे लिए वाजिब है और जरूरी है। अभी शब बारात आ रही है, हम बड़ा जज्बाती होंगे, बड़े ईमानदार बनेंगे, जी हमने शब बारात हमने करना ही करना है। उसके लिए मैं आपको मुकम्मल तौर पर कहना चाहता हूँ, ये शब बारात की नमाज नफल नमाज है। मुकम्मल तौर पर जब हम जुम्आ व जमात को हमने सस्पेंड रखा है, तो शब बारात की नमाज इज्तिमाई शक्ल में पढ़ना जायज नहीं है। आप इनफिरादी तौर पर नमाज अदा करें, अपने घर में आप नमाज अदा करें और आप जाकर जो है किसी को तकलीफ ना बने, आप इज्तिमा ना करें। इज्तिमाई शक्ल में आप कब्रिस्तान ना जाए और कब्रिस्तान पे आप फातिहा के लिए इज्तिमाई शक्ल में ना जाए, आप इनफिरादी शक्ल में आप जा सकता है। सदका व खैरात आप इज्तिमाई शक्ल में आप कब्रिस्तान पे ना दे दें, बल्कि आप फातिहा घर में पढ़े, ऐसा सवाब आप घर में ही बैठ के पहुंचा सकता है। आप सदका व खैरात घरों तक आप भिजवा दें, घरों तक पहुंचा दें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के रहम व करम से आपके अमवात तक ऐसा सवाब का ये सिलसिला चलता रहेगा। तो लिहाजा ये बहुत ही अहम मामला है, क्योंकि खुदा के लिए रहम करें। किन पे रहम करें? हमारे डॉक्टर्स पे रहम करें, हमारे पाक आर्मी पे रहम करे, हमारे पुलिस पे रहम करे, हमारी इंतजामिया पे रहम करे। आप नहीं देख रहा हो इंतजामिया सुबह 8 से लेकर रात 12 बजे तक लगे हुए ऑफिस में, किसके लिए? और आपकी फलाह के लिए, आपके ताउन के लिए, आपकी सेहत के लिए और आपकी बेहतरी के लिए। कहीं आप मुसीबत में गिरफ्तार न हो, कहीं आप भूखे न रहे, कहीं आपको मर्ज लाहिक न हो। डॉक्टर बेचारा जो है उनकी छुट्टी भी नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक अब हर क्वारंटीनिया में जो है वो खदमात अंजाम दे रही हैं। पुलिस के साथ ताउन करें। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अब ज़बानी उलमा ने भी आपको मना किया, इंतजामिया ने मना किया, हमारे स्टेट ने मना किया, हमारे हुकूमत ने मना किया
इन तमाम ने मना करने के बावजूद हमारे नौजवान बाहर निकलते देखा है, नौजवानों को खेलते देखा है। तो खुदा के लिए आप ऐसा ना करें। इससे क्या है, हम उस मरज को दावत दे रही, हम मुसीबत को दावत दे रही हैं। तो लिहाजा खुदा के लिए उससे बचना हमारे लिए वाजिब है। आप उससे बच के रहें, इंतजामिया का हाथ बटा ले, उनका हम शुक्रगुजार हैं। मुकम्मल तौर पर आप इंतजामिया के साथ, सिक्योरिटी फोर्स के साथ, हमारा फौज के साथ, हमारे डॉक्टर के साथ हाथ में हाथ मिलाकर आप चलें, तो इसी में बेहतरी है हमारी सेहत के लिए और हमारी जान के लिए, और हमारे खानदान की बेहतरी इसी में है कि हम अपने घरों तक महदूद रहें। आप किसी किस्म के इज्तिमाअत में जाने से आप गुरेज करें। बस हम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आफिना मिन कुल्ली बलाए दुनिया व अज़ाबिल आखिरह वसिफ अन्ना शर दुनिया व शर आखिरह या खालिक़ अस्सक़लैन तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बसरवरिका या सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला